Hi mga dengs. Hi mga dengs. Kalang kabalo ka no? Anang ang pag-abroad di yun siya sa basta-basta biya kay ngano ka kanang makatunong kag mga dili maayong amo ba tapos mo po na isa ka rason nga daghan kaayong nangahitabo nga dili maayo sa atuang mga kababayan kay nakatunong lagi dili maayo ang amo. Unya kabalo ka ang pag-abroad kailangan nakasloob jud ani mo kanang mo jung kung ano imong kaugalingon nga kanang kaya nako kay ngano ka dili biya ka manarbaho diri isa ka bulan ra manarbaho ka diri kay tagduha biya ka tuig jud tagduha biya ka tuig imong kontrata unya usahay imong kamingaw kay labinag wala kay makitang kaistorya permi niya imuhang mga problema sa Pilipinas pod gasupot-supot pod mo po na usa maka-trigger sa kanang utok sa mga Pilipino na ma-depress sus doy kaayo kining isa karon o kaning sa Saudi daw ni siya nga nabuang man ni siya taga Davao Bisaya ra ba pud ni unta nabuan niya nakayanan ang depression ba ma-depress man jud ka diri ako sa una diri kay first time na ako diri kay magsigog lang taon ng kalendar sigog hala, nahuman ako na isa ka bulan na. Nahuman na ako isa ka bulan. Salamat, nahuman na yun kong isa ka bulan. Pagka ikaduha, duha na ako ka bulan. Mura na ako lang taon sa una. Pero nadugay na kanang himarkada manggugkupod. Himarkada ko. Tapos, nag-meet na ako ang mga tao nga kanang natunong po ko sa mga tao nga kanang maayo pud ang akong nabarkada hangtod nga nakabarkada pud ko nga dili pud maayo nakatry pud kog dili maayo nga mga barkada pud nga iko dili ko pwede ani kay dili ni maayo so likaya nimo mo likaya nimo kay makatunong kag barkada nga di maayo na mo punay maka kon sa imuha ako nakatunong ko unang barkada mo dito nga nawala nga ako ang homesick dili kayo ko nawala ko nga mingaw hangtod nga naanad na ng unko naanad na ko nga maginusara kanang karon nga dugay-dugay na ko diri sa kadikada naman ko diri kanang mabuhi na ko nga isang kaadlaw sa kwarto kanang day off na ako mogawas na jud ko anag musimba pero kay kag alauna sa kadlawon or alas 11 man sa trabaho alas 12 ana man ako mga walking kay mag-walking man jud ko every night paghuman ana mukuan jud ko kanang nagpundo na ko na sa kwarto nako kay akong kwarto sa kaloy sa Ginoo na ako TV na may cellphone na mag-check na ko sa akong cellphone na matulog magsirag tulog tapos lantaw sa lida natulog na pod kanang wala na ko bisan kani sa akong mga roommates dili kaayo ko nakipaghalubilo sa ilaha jud og kanang istorya nga dugay ako yun ang gibutangan nga 15 minutes 20 minutes sa jud na hangtod ang akong pakipag-istorya nila dili ko gusto ka nang masubra na sa dugay na kay baka masayop akong baba makasunod kang dili maayo tapos makatabi ka sa kang tagbi tapos kinahanglan sutihon magud mo ang mga tao sa imong paligid nga masaligan ba ni kay lisod biya kaayo nga lahi-lahi biya mo mga di mo tanan Bisaya na may mga Tagalog may mga ibang ana so dili mo pareho tanan so kinahanglan imo jud silang suhituhon tapos para jud malikay jud ka sa mga kasamok ayun na pagbarkada pulo kasi mong kwarto kay di man tanan damay barkada nga makatabang sa imuha na poy barkada nga dili jud makatabang sa imuha sa tinuod lang so kamong nga sa Pilipinas gusto mo abroad una-unaan jud ninyo nga dili mo diri mo puyo og isa ka bulan ra dili mo puyo diri og kuan kanang duha ka bulan duha ka tuig yun na at yun ang inyong buhaon nga kontrata diri tapos inyo jud kuan nga salig jud mo sa iyong kagalingon kay kung dili jud ninyo kuan yung hutgon yung bakos nako magdepress ka diri na dili gyud na siya di ka magdugay dire besh pahawag ka dire besh kay
Di ba niyan, pwede diri nga kuan ka ng anak. Kaluoy sa Ginoo ako, naman po kay sinod himarkada manggug ko, tapos nakabarkada ko, tapos nag-matured lang ko nga nakita na ako na mga barkada nga dili gyud siya worth it nga himuong barkada, di gyud siya masaligan. Doon dito na ako nag-start, ay di pwede na ani kay baka makasala ka sa imong mga barkada, makasala pug ka, makasulti kag dili maayo ba. So piliun nimo. Tapos ang uban pud nato nga kanang mga gusto mag OFW magampo jud kanang makatunong gani ka sa Ginoo kanang maayo kay usan dagmalan ra ba jud ang mga kuan, dagmalan ang ubang mga amo jud, adyo mga amo nga dagmalan jud, mga di jud gani ka kuan, managmal jud sila na adyo mga inaanak. So muna ampo jud ka sa Ginoo nga di katagaan anag kuan, di katagaan ana mga klaseng tawo nga dagmalan kay Ginoo ko Jesus Christ. Daghan ka ginaana mo nang ampo na lang, salig na lang nimo sa Ginoo tanan kay protektahan man jud kaniya, basta tawag kaniya ana ra kanang dili medyo lalim diri amon, dili jud lalim kanang sa tinuod lang ipang istorya nga lami kay mig mga picture, lami kay mga nawong, lami kay sa tanan bisag asa kana magmadto mig mga asa-asa laaga nagbas ra biya na uy, nagbas ra gyud na siya kay para makalaag ra gyud. Pila naman ang bus diri, barato ra man ka idos. Kung naaman gani makakuyog man gani kag laglag, naka-hits pug kaana sa mga may sakyanan nimong kuyog nga mga arangan sa imong balay nga mga kailan nimo nga huy kuyog ta ana. Ayaw yun na ninyo kanang mingon dahil mga taga Pilipinas nga siguro makaglaag uy. Uy, wala yun ay tambal nimo kay ngano ka kung pwede pa lang nga magsig uli og Pilipinas, magsige na lang yung uli og Pilipinas kay kung barato kayo ang ticket niya pero bang mahala ang ticket na makapalit na mag-isa ka luti, umuli pa. So, unang ihatag ninyo po sa kuha ninyo. Ayaw mo pag unang-una nga ka ng lami kay among feelings diri, kay mga lindot kay mga panit, lindot kay mga purma. Sus, di yun na siya, wag yun na siya kanang nadutlan na kabugnaw sa aircon nga 24 hours biyang aircon diri, 24/7 di ang aircon diri, joy junay patya na aircon diri mo nang mulami jud ang panit nga ang kahomsik pud ana dai. Pero ang uban sa tinuod lang ang uban namo pud diri kanang igaton gani, kanang igaton ba siya kanang dili jud gani makakuan, dili makapuyo nga way lakis kinabuhi, walay bayi sa kinabuhi. Napag-abot diri kay daghan po kay mga hangul diri, wala patay. Patay katong gilak-hilak nimo sa eroplano dai, kaplastikan na gyud to dai. Tong gilak-hilak nimo sa eroplano, kaplastikan ra to dai. Abot diri namin ana. Pero bilib ako ng mga igat kay mo di ba mag-survive diri ay. Kung yun na survive diri dai, kawag na homesick dai. Pag kita ra naglaki dai, awan ago. Kitag baya ago. Pag na dai. Og mo na ako i-share sa inyo karon. Happy Friday everyone! Beam ang batyo!